वो भेला भेला भोंगरे जाजे भोकोनो जे मारी अरे भोंगरिया मा जाइने तारो मारो नाम लिखाड़सुवो ए गोंधारा वर्ष नाम लिख दे रे जानी मारो। भोंगरिया का गाना लेकर आ गए हैं राजा वास्कले एवं भाईदास तरोले चेलारिया वाले एवं अनिल गावर पिपलाटे वाले। वो भेला भेला भोंगरे जाजे भोकोनो जे मारी अरे भोंगरिया मा जाइने तारो मारो नाम लिखाड़सुवो ए गोंधारा वर्ष नाम लिख दे रे जानी मारो। वो जानू मातू डोगाए वो परले तू तैयारी वो जानू मातू रोडे वो अरे आखा मन से भंगरे चाल्या आपण भी चाली दे जेवो आपण भी चाली दे जेवो। अरे राजा वस्कोल नावे चेलारियो मारो गावे वो बलवाड़ी ने भोंगरियो बामण तुसे ने देखाड़ो वो चौहान व डुगले कब आएगी कर इंतजार में हम बैठे हैं। यही तो है गायक जितन वास्कले व सुनील वास्कले राजगढ़ उपला वाले। गाना बनवाना है तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 7974 65 38 21 एवं 87 70 00 61 33। वो भेला भेला भोंगरे जाजे भोकोनो जे मारी अरे भोंगरिया मा जाइने तारो मारो नाम लिखाड़सुवो ए गोंधारा वर्ष नाम लिख दे रे जानी मारो। वो चौहान भोंगरिया माया पेणु आई गुया बडू डेवे मारी झूला झूलन को है वरावत झूलो झूलाई दम वो पान खाने को है वो पान भीड़ो खावाड़ी दम। वो भाई दस करोल मारो नाव छे वो जानू मारी चेलारिया गावो मां में रोहणे वालो। भाई दस करोल तारो नाव
વો ભેલા ભેલા ભોંગરે જાજે ભૂકોનો જે મારી અરે ભોંગરામાં જઈને તારો મારો નામ લીખાડશું એ ગોંધારા વર્ષ નામ લીખ દે રે જાનું ને મારો ફેરીને હાર પડ્યા બરાબર તમારે ધરલે મોબાઈલ નંબર ફોન પર વાત કરશો હારે ધરલે મોબાઈલ નંબર ફોન પર વાત કરશો હાય અનિલ ડાવર ના પીપળા ડેબ ગાવે વો ભોંગરા મારા વત મારો સાથમાંથી રેલ જીવો ફેરીને હાર પડ્યા બરાબર તમારે ધરલે મોબાઈલ નંબર ફોન પર વાત કરશો હારે ધરલે મોબાઈલ નંબર ફોન પર વાત કરશો હાય